Okay, Assalamualaikum and very good morning to all students Form 4. No, you are Form 5 now. Okay, Form 5, 5 Science 1, 2021. Okay, so today we will learn about new subtopic. Okay, in this topic we have 6 subtopic. So today we will go to the third topic. Okay, third subtopic. Okay, for the next subtopic 1.4, that is electrolytic, dia agak panjang. So itu saya akan ajar, tapi mungkin saya akan buat kelas tambahan lah untuk pertambahan, untuk kamu faham lebih banyak. Okay, sebabnya bab itu agak sukar sikit. Okay, so today we will learn about the record. Ya, saya sedang record, Fazrul. Saya sedang record sebab saya record sekarang menggunakan OBS software. Ya, yang selalu kamu tengok. Okay, so today we will go to the voltaic cell. Okay, what is a voltaic cell? Okay, saya tak nak tengok tunjuk yang ini, saya nak tunjuk gambar saya. Okay, saya pun tak buat lagi. Kita buat sama-sama. So today is Tuesday. Monday. Yeah. Today is Monday. So, today tulis semua ya. Kalau tak nanti kamu tertinggal. Okay, today is Monday. And Monday. Hari ni berapa hari bulan? 8. Okay, 8. 2021. Okay. So 1.3, that is a voltaic cell. So, saya tak boleh nampak kamu punya chat. So, apa-apa kamu ada nak tanya ke apa, please open your mic. Okay. What is a voltaic cell? Okay. Voltaic cell is actually a simple cell. Okay. Simple cell or simple chemical cell. Okay. Where, kalau saya lukis ini, kamu pun lukis. So, where they have voltmeter to detect the currency, electricity. So here is the connecting wire. Semua orang lukis ya, lukis sama-sama Cikgu Ziana. Okay, hari ni kita nak lukis sahaja. Okay, so here is a electrode. Pavitran tulis, Dinesh tulis, jangan tidur. Okay, kemudian kita buatkan dia punya beaker. Okay, beaker. Okay, tak cantik lah cikgu. Memang pun tak cantik. Betul, tak cantik. So, asalkan ada rupa. Itu yang penting. So, this is a voltaic cell or chemical cell. Okay, ataupun nama lain dia adalah chemical cell. Okay, we go first. Okay, what is a simple cell? So, simple cell yang pertama dia kata tadi, two different metal are dipped into an electrolyte connected with the connecting wire. So here kita guna pen lain pula. So here is a two different. Okay, tulis sama-sama dengan saya. Two different metal plates. So metal plates ni kita buat mana? We are deep into the electrolyte. So, here we call electrolyte. Okay, this is the electrolyte. Electrolyte must be the properties is can conduct the electricity. For the example, for the electrolyte, like ionic compound lah. Example, salt, acid, okay. Alkali, okay, that is a electrolyte that can conduct the electricity. So, kemudian, okay, also known as a voltaic cell. Okay, also known as a voltaic cell. So, voltaic cell or galvanic cell. Kenapa kita panggil dia voltaic cell? Because it will produce the electrical. So, here is, you can use voltmeter or galvanometer. Okay, so galvanometer, that's why dipanggil galvanic cell. Okay, voltaic cell, voltmeter.
Galvanic cell, use galvanometer. Cikgu kena command, kalau kami cakap chemical cell saja boleh? Yes, you can. Okay, and then convert chemical energy. Where the chemical energy? That is from electrolyte here. Electrolyte is contain the chemical. So chemical here will change to the electrical. Where can we detect the electrical? They are in a voltmeter. If the needle of voltmeter is deflect, if the needle of the voltmeter or galvanometer is deflect, or you use the menthol, so it will deflect the needle, or the menthol will produce the light up. The menthol, the bulb will be light up. Okay, faham? So tulis dekat sini. Okay, tulis dekat sini. Okay. Chemical cell, chemical energy will convert to the electrical energy. Okay, done. Okay, and then the fourth point here, a redox reaction occurs in the cell that causes the flow of electron. The potential difference detect the voltmeter indicates the presence of electrical current. Ini yang saya cakap tadi. So voltmeter here will detect the production of the presence of electrical energy, and the electron redox will cause the flow of electron. Where the electron will be flow? So here electron will be flow through the wire. So tulis dekat situ. Electron. So electron flow through wire. Okay, dekat sini kamu letakkan note bahawa from more electropositive metal to less electropositive. Electropositive. So electropositive. Okay. So electron flow through the wire. Okay, if Allah Akbar. Okay, wire. If here the electron is more electropositive, so the electron will flow from the more electropositive to the less electropositive. Okay, dekat situ faham ke tidak, Vasan? Faham. Vasan? Faham. Faham ke? Faham. Ya, Tinesh? Faham ke, Vasan? Ini Vasan Tak cikgu. dengar lah, Vasan. Tak dengar. Memang tak boleh dengar ke suara you all? Tinesh, are you okay? Okay. You all boleh dengar, tapi kenapa saya tak boleh dengar suara Vasan? Sebab saya punya speaker kurang. Okay, Vasan. Vasan okay? Okey cikgu. Okay, saya punya ini sudah saya lowkan dia punya volume. Sorry Vasan. Okay. So, we go to the next. Saya cakap slow-slow ni. Saya tak laju-laju, saya because slow. If you don't understand, please open your mic. Okay. So, here is the example of redox in a voltaic cell. Okay. Seperti yang saya cakap tadi. Okay. Here are two different electrode. They are consist magnesium and copper. So here, magnesium and copper, which one is more electropositive, Tinesh? Magnesium and copper, which one is more electropositive? Copper. Are you sure copper? Tak tahu cikgu. Kalau tulis semua orang,
Kalau nak cari makan, Ali, Zainal. Ni saya tulis sini. Zainal, Vera suka pergi curi anggur Australia. So here you have magnesium and also you have copper, Tinesh. So when we go ascending order, we go up. So that is a more electropositive. So Tinesh, again, between magnesium and copper, which one is more electropositive? Magnesium. Good. Magnesium is more electropositive. So magnesium, the electron will flow from the more electropositive to the less electropositive. That is a copper. Okay, understand here? So, which one is more electropositive will become the negative terminal. So, that's mean the magnesium ribbon here as a negative terminal. So, saya lukiskan lagi satu contoh. So, saya lukis sama-sama dengan saya. So, kita nak lukis sama-sama. Okay. Lepas tu kita nak pakai galvanometer. Kat sini contoh yang dia guna adalah magnesium. We use the magnesium and copper. And then we draw the beaker. Okay, like in a textbook. So, insyaAllah tak lama lagi you all akan dapat textbook. It's okay. So, this is the magnesium and this is the copper. So, the EO value. What is the meaning of EO value? The standard electropotential value of magnesium is more negative. Okay, if you refer yang minggu lepas yang kamu belajar, magnesium, okay, kalau kamu tengok magnesium, dia punya nilai untuk SEP dia, standard electropotential dia, adalah magnesium ke kita guna tadi? Okay, magnesium adalah negative 2.38. So, kita guna dia adalah dia punya SEP dia, EO dia adalah negative 2.38. Meanwhile, for the copper is, okay, copper positive 0.34. Okay. And then the EO value of the standard electropotential value of magnesium is more negative. So you look here, negative 2.38. So that's mean it's more negative. Therefore, magnesium become the negative terminal. Okay, magnesium will become the negative terminal. So tulis dekat situ juga. Semua orang tulis ya, jangan ada yang tak tulis. So magnesium as a negative terminal. Faham ya? So yang more electropositive will become the negative terminal. Okay, and then the next, the reaction that occur negative terminal is oxidation. Okay, tambah lagi satu. So tambah lagi, this is the oxidation. Okay, Pavitran, oxidation release electron or donate the electron? Release electron or donate the electron? Release or accept the electron? Release or accept the electron? Huh? Release, good. Release the electron. Okay, so that is as a oxidation. Okay, di situ faham ya. Okay, kemudian dia kata the standard electropotential for the copper is more positive. So, ini adalah more positive. Therefore, copper become the positive terminal. So, tulis kat situ. Positive terminal. Okay. So, positive terminal here, they are become the reduction. Okay. Gambar yang cikgu bagi ni, faham ke tidak? Iman. Faham Iman? Kalau tak faham Iman cakap ya Iman. So sekarang ni kita nak buatkan, saya lagi better saya tulis. Bila saya tulis kamu semua akan nampak. Okay, kamu semua akan nampak. Kalau tak faham tolong bagi tahu. So negatif kita. Okay, next we want to learn
how to write the half equation at negative terminal and positive terminal. So how to draw here? So tadi cikgu kata, magnesium is more negative. So more negative than copper. Copper positive 0.34 for the standard electrode potential. So magnesium is a negative terminal. So negative terminal here, that is a oxidation. So that means magnesium here will donate or receive electron. Iman, donate electron or receive the electron. Oxidation. Donate. Elektron. Dia akan jadi apa, Iman? Dia akan jadi ion kan? So, magnesium dia donate elektron, dia akan jadi apa ion? Mg2 plus. 2 plus. Okay, cikgu mana cikgu nak tahu? Kan kamu dah belajar mengenai ion dalam bab 3. Magnesium berapa charge, copper berapa charge. So, kat sini berapa elektron, Iman? 2 elektron. Okay, understand here, Iman? Okay, and then next dia kata, kamu tengok kat sini. Electron flow from negative terminal to the positive terminal while the current flow from the positive terminal to the negative terminal. So anode are electrode where the oxidation in voltaic cell, the negative terminal is known as a anode. So that means negative terminal here we name as a anode. So, positive terminal here is as a cathode. So, for the cathode here, the electrolyte used here is copper sulfate. Betul? Copper sulfate solution. Oh, salah. Dia pakai copper chloride. CuCl2 aqueous. So, dia pakai aqueous copper chloride. So, in this electrolyte, saya nak bagi kamu faham betul-betul. In this electrolyte, copper CuCl2. So, tengok betul-betul cikgu buat electrolyte aqueous. In this electrolyte. In this electrolyte, buat sama-sama macam cikgu ya. There are consist what ion? Anyone can answer my question? Lin Sheng. What ion consists in copper chloride aqueous? Ions. Can anyone answer my question? Kamu tengok je perkataan kat sini apa? Sini ada ion Cu2 plus from the copper. And then from the chlorine, that is a chloride ion. Aqueous. Aqueous mean dissolved in water. What the ion in the water? That are hydrogen and hydroxide ion. Okay. And then dekat sini, for the positive terminal, pertama tadi negative terminal, kita pilih siapa yang lebih elektropositif. Ataupun yang lebih negatif. For the standard electrode potential. So, kemudian for the positive terminal, we want to choose. Between copper and chloride, kita tak pilih yang ini sebab positive terminal yang akan pergi cathode is a cation ion. Cation ion will go to the cathode. Yang ini akan pergi ke anode. Tapi oleh sebab this is a voltaic cell, voltaic cell, so cathode ini sahaja yang akan pergi kepada positive terminal. So between copper and chloride, between copper and chloride. Sorry. This is not a cation ion only. Chloride is not cation ion. Tu orang pun tak nak cakap dengan cikgu. So copper is a cathode. Cation ion. Ini adalah anion. So ini adalah cation ion. Ini adalah anion. So yang cikgu bulatkan ini sahaja yang akan kita pilih. So between copper and hydrogen, cikgu kita nak pilih siapa? So inilah gunanya electrochemical series.
Cikgu tak belajar lagi. Kamu dah belajar sebenarnya. Okey, kalau nak cari macam tadi, makan, Ali, Zainan, Fera, suka, pergi, curi, anggur, pergi, pergi hutan, curi, anggur, Australia. Cikgu, apa beza yang ini cikgu buat dengan yang ini cikgu buat? Yang ini, yang tadi deh, yang ini. This is we call metal reactivity. Bila metal reactivity, in the metal reactivity there are no hydrogen because hydrogen not is a metal. So apa beza ini? Metal pula, ini pula dia tak ada ion. Okay, dia hanya sekadar metal saja. That means that is a atom. So yang ini pula, okay, yang ini cikgu lukis, this is we call ECS. What ECS? Elektro. Saya cuba untuk perlahan-perlahan, slow supaya slow sehabis mungkin. Electrochemical series. Ini is a contain the series that is a contain the ion. That is a contain the ion. So when we going down the series, it is easier to discharge. So, di antara between copper and hydrogen. Copper where? This is a copper. And hydrogen. Okay. Between copper and hydrogen. Which one is easier to discharge? Ama tak ada kat sini, bukan Ama. Wasan, between copper and hydrogen, which one ion is easier to discharge? Copper or hydrogen? Copper. So copper here, Wasan, copper ion here will receive electron or donate the electron? Receive. Receive electron. How many electron will you receive? Ni, 2. charge. Okay, 2. So it will produce what? Copper metal. Copper atom. So that means at the positive terminal that is a reduction, that negative terminal that is a oxidation. Inilah yang kamu belajar sebenarnya dalam voltaic cell. Cikgu kecilkan sikit kalau kamu nak lukis. Okay. Cikgu bagi masa. Lukis. So, dekat sini dia kata, okay, kalau kamu baca dekat sini dia kata anode, okay, anode ya, negative terminal where oxidation, cikgu dah buat oxidation. In voltaic cell, the negative terminal is also known as a anode, ya, that is the anode. So, cathode are electrode where reduction occur. So, saya pun dah buat kat sini, reduction occur. So, reduction occur here. In voltaic cell, that is a positive terminal known as a cathode. Okay. Kalau tak faham apa yang saya ajar ini, tolong tanya, turun buka mic. Kalau malu nak tanya, tengok balik YouTube, pasang balik nanti. Cikgu akan upload dalam YouTube. Okay, cikgu akan upload dalam YouTube. Jangan risau. Okay, kemudian. Okay, dekat sini saya harap kamu faham. So electron will flow from the negative terminal to the positive terminal. So positive terminal will go to the negative terminal. Flow of electron. So ini yang dia nak cakap adalah, okay, electron will flow through the wire. Electron will flow through the wire, but current, apa itu current? Will flow at the electrolyte. Current dalam ini kita ada ion. So di sini sebenarnya ion yang akan bergerak. Okay, contohnya ion apa? So example here, magnesium go to the cathode. Okay, to the cathode. So magnesium. So saya tertinggal tadi. Kita ada cation. Satu lagi adalah magnesium. Cikgu, mana datang magnesium? Yang tadi atas. Negative terminal, anode.
Okay, will donate the electron to become magnesium. So magnesium ni pergi mana? Magnesium will go to the cathode, that is a positive terminal. So between copper, hydrogen and magnesium, which one is more easier to discharge according to the electrochemical series? This is electrochemical series. So satu lagi adalah magnesium. So we look, that is a copper. So copper will be selective to discharge because it is easier to discharge. So it will accept the electron to become the metal. Okay, di situ faham ya? Tak faham tolong tanya. Okay, kemudian di sini, okay, this is two cell. Cikgu, penatlah tengok sel ini. Tak ada masalah. Sel ini beza dia. This is we call Daniell cell. Daniell cell use salt bridge. Okay, dia ada macam titi. Kita panggil dalam bahasa Melayunya jambatan garam. Titi garam. Jambatan. Okay, salt bridge. So, at the Daniell cell, okay, ini Daniell cell yang pakai salt bridge. Ini pula Daniell cell pakai perospot. Cikgu, Daniell cell dengan chemical cell tu sama ke? Ya, sama, tapi Daniell cell dia menggunakan dua electrolyte yang berbeza. Okey, Daniell cell, tulis ya. Daniell cell, mana cikgu nak tulis? Okey, here. Daniell cell, ingat dia nama cikgu Daniell. Okey, Daniell cell contain two electrolyte. Okay, so what the function of salt bridge and perospot here? Here. What the function of perospot and salt bridge here? Minggu lepas baru kita belajar. Okay, siapa yang boleh ingat? Basan, what the function of salt bridge and perospot? Siapa yang boleh ingat? Tinesh, Basan, Iman, Saktivan, Sarvin. What the function of salt bridge? Minggu lepas baru cikgu ajar. Or perospot. Okay, siapa boleh jawab? Saya cakap. Ya. To allow the apa ini? To allow the movement Movement of ions to separate two solution. of ions, and one more thing, separate Two solution. two solution ataupun two electrolyte. This is the function of salt bridge. Okay, we go to the explanation here. A chemical cell can also be constructed by combining two half cells. Okay, a Daniell cell is an example of voltaic cell where zinc metal and copper metal, so zinc metal here and copper metal here as an electrode, dip, sama juga, kita dip into their respective ionic salt. So we will dip, okay, both of the electrode in the electrolyte. Okay, electrolyte here is a ionic salt solution because salt solution they are contain a ion. Okay, both salt solution are connected by the salt bridge or separate by the perospot. So dua-dua ini adalah untuk what is the function? Inilah function dia. Kita pun Basan dah jawabkan. To allow the movement of ion. So nanti ions dia akan bergerak ikut ini, ion dia akan bergerak ikut ini, dan kedua to separate two electrolyte. So dia nak bezakan. Ini diguna zinc sulfate. Yang ini pula another one use a copper sulfate. Here is copper sulfate. And the left side that is to use zinc sulfate. Okay, so show the Daniell cell. Okay, ini lebih kurang dia sama macam tu. Sama juga dia punya what we call half equation at the anode and cathode. Anode ni apa? Negative terminal. Cathode tadi apa? Positive terminal. So when you go to this example, so zinc and copper, which one is more negative? Okay, we look here, zinc is more negative. Okay, standard electrode potential is negative 0.76. So zinc atom, so di sini zinc atom here will donate the electron
will become the Zn2 plus 2 electron. Okay, so meanwhile for the copper here, so copper here yang cikgu cakap banyak-banyak tadi, okay, zinc tadi dia akan bergerak, zinc ion akan bergerak mengikut salt bridge. So di dalam ini kita ada, okay, dalam ini sama je kan, ini copper sulfate, ini copper sulfate, so they have Zn2 plus ion, Cu2 plus ion, and hydrogen ion. So hydrogen ion, so when we go to this electrochemical series, which one will easier to discharge? Kalau nak cari makan, Ali Zainal Fera suka pergi hutan curi. So curi adalah di bawah. So kita pandang yang ini. So it easier to discharge. So which one ion is easier to discharge? That is a copper ion. So terbuktilah bahawa copper ini yang less negative, less positive adalah will selected as a positive terminal. So copper here, okay, copper here will accept the electron to become the copper. So zinc donate electron, they undergo the oxidation. Copper will receive the electron to become the reduction. Okay, so this is the half equation. So how about the overall reaction? So oleh sebab the number of electron is same at the reactant and the product, when we can cancel out. So the reactant will the reactant. So Zn plus Cu2 plus equal Zn2 plus Cu. Okay, so this is we call overall ionic equation. Yang dua ni we call half equation. Kamu kena bezakan ya, half equation dengan ionic equation. Okay, so electron flow from the zinc to the copper. So zinc to the copper, the voltaic cell can be written in the cell notation. Apa itu notation? So where yang ini kamu kena buat dalam nota kamu. Okay, buat dalam nota kamu sekarang, tulis. Okay, yang ini hanya untuk yang ada salt bridge or power spot. So electrolyte, yang ini tanda apa? Ini untuk salt bridge. Yang tanda 2 ni, dia ada 2. Okay, L2, L kecil 2, electrolyte, electron. So electrode here, that is ionic equation. Okay, at the left side, that is a anode. So anode yang mana kamu buat tadi? So anode dekat sini. So kalau kamu buat dekat sini, electrode dia adalah zinc. So ionic dia, apa ion dia? That is a Zn2 plus. Okay, kemudian kamu tuliskan sini, ionic dekat sini adalah Cu2 plus. Okay, electrode dia adalah copper. Beginilah cell notation. Okay, this is the cell notation. Okay, kalau kamu nak lagi banyak, please scan the QR code at the right hand side here. Okay, and then yang ini kita tengok contoh dia. Contohnya betul lah seperti yang cikgu buat tadi, yang ini. So ini cikgu tertinggal dia punya what? The molarity here. Tadi yang buat betul dah. So how to calculate the electrode standard electrode potential for the whole cell? So here ini kena buat mana the cell voltage cell okay, can be calculated by EO positive terminal. So positive terminal anode ke cathode? Positive terminal. Positive terminal, that is a cathode. So positive terminal, that is a cathode. Cathode, then minus with the negative terminal. So negative terminal tadi adalah anode. Okay, sakit kepala kan? Banyak belajar kan? Tapi sebenarnya benda dia satu saja. That is a chemical cell. Tak apa, it's okay. Kita akan buat. Okay, soalan nanti. Okay, experiment 1A is determining the voltage of voltaic cell. So nanti dia akan pakai two different of pair metal. Dia nak uji how the voltage reading of the cell. And volume and concentration of the electrolyte we must be constant 8. So what the operation definition for the chemical cell here? So voltmeter will show the reading. Apa yang kamu nampak? Voltmeter show reading. Okay, because you want to find the voltage reading. So when different type of metal, so you add with the you punya manipulated type of
poor metal, apa yang kamu buat? Okay, this is what you do. This is what you observe. Yeah. What you observe. Apa yang kamu nampak? Kamu nampak melalui responding ini voltage cell reading, voltmeter akan show a reading. So, this is what you do. Apa yang kamu buat? Apabila different type of pair metal are deep into electrolyte. Okay. Kemudian you must record. Okay, kau tengoklah. Dia guna pair magnesium copper ke, iron copper ke, iron silver ke, okay. So, it will, dalam eksperimen nanti kita akan buat. So, dia akan determine which one is negative terminal and which one is a positive terminal. Okay, so like this lah. Okay, so you must do, okay, for the discussion, write the half equation, write the cell notation, calculate the theoretical voltage and deduce the relationship. Habis. Itu sahaja untuk voltaic cell. Sikit. Tapi yang banyak nanti elektrolitik. Jangan terkejut. Mungkin kita punya waktu akan drag sampai 2 jam. Okay. Activity 1G. Okay. Jom kita buat sama-sama. Okay. Tulis tajuk activity 1G. Nak tulis kat mana cikgu? Buku nota. Okay. So, cikgu nak tanya soalan tak? Tak payah. Tulis tajuk sahaja. Okay, tajuk apa? Activity 1G. Lepas nota, buatkan latihan. Okay, activity 1G. Okay, activity 1G for the question number 1A1. Okay, you look here. So, we use the silver and iron. Okay, silver and iron. Okay. From the EO, okay, standard electrode potential, which one is more negative? So we go to our what? Standard electrode potential. Okay, standard electrode potential. Where our standard electrode potential for the iron here? Okay, saya bacakan je lah. Mungkin memang kamu tak ada buku, so tak apa, kamu buat saja. So, elektrod kat sini dia kata negative 0.44. Okay, meanwhile for the silver here, there are silver, where are silver? Silver, okay, silver. Okay, silver here is silver. Betul ke cikgu buat ni? 0.44 ya, betul. So, silver dekat sini adalah positif. Jangan risau ya. Standard electrode potential ni nanti dalam exam dia akan bagi 0.80. Okey, kemudian. First, identify the negative terminal and positive terminal. So, saya nak Saktivel. Saktivel ada di dalam talian. Negatif terminal. Saktivel ada? Sarvi? Sarvi, saya tahu internet akan baik. Are you okay? Are you okay? Okay. Negatif terminal. What is negative terminal? Ayat. Silver. Silver, are you sure silver? Which one is less negative? Silver or yang mana tandanya negatif? Sarvi. Yang mana? Iron. Negatif terminal dia. Positif terminal. Silver. Okay, thank you, Sarvi. Okay, so we go to the next question. Okay, number 2. Okay, yang ini saya nak Iman, write the cell notation for the voltaic cell. Okay, voltaic cell. Yang apa tadi? Anode dulu ke cathode dulu? So, sebelum itu Iman, saya nak tanya Iman. Mana negatif terminal? Tadi kita dah sebut negatif terminal is the iron. So, iron here as a anode or cathode? Yang ini.
Negatif terminal ion ke cathode? Anode. Negatif terminal. So ini negatif terminal kan. So negatif terminal as a anode. So anode dekat situ. Siapa anode dekat situ? Tapi untuk cell notation, so tulis kat situ anode siapa. So anode ia adalah ini. Ini adalah cathode. Okay. So, siapakah, macam mana kamu nak buat cell notation dia? Buat macam ini. Yang kamu belajar tadi. Cathode dulu, baru anode. Nah ni. Anode dulu, baru, ini lain. Anode dulu, baru cathode. So, anode dulu. Anode dulu, baru cathode. So, anode dia siapa? Silver. Silver kan? Silver kan? So, Fe macam ini. Okay, kamu tulislah dia adalah dalam keadaan solid. Okay, tuliskan ini. Cikgu, ini kena buat ke? Yang ni tak payah. Okay. Cikgu, yang mana anode, yang mana cathode dulu? Ini sayang. Anode is iron, negatif terminal. Tulis. Ini anode. Ini cathode. Okay, nampak tak? Nampak tak, Tinesh? Mana anode, mana cathode? Nampak. So, cathode. Oi, cathode. Saya tersilap? Cikgu, positif bukan cathode. So, anode ke cathode? Alamak, dah tersalah. So, here is negative terminal. Okay, so negative terminal anode ke cathode? Tinesh, kau cikgu tersilap Tinesh? Cathode ke cikgu? Positif Anode. terminal. Positif terminal is Cathode. a cathode. Positif terminal as a cathode. So positif terminal is cathode. So mana positif terminal is a cathode. So cathode here silver. So silver. Tadi cikgu buat betul lah cikgu. Itulah tak cikgu buat betul lah tadi. Korang ni sampai hati. Tapi cikgu cakap anode tu silver. Oh, cikgu cakap tapi cikgu tulis lain kan? Betul ke? Ya. Cikgu tulis betul. Ya. Cikgu tulis betul, cikgu cakap salah. Hai, cikgu Ziana. Cikgu cakap lain. Cathode dulu ke anode dulu kalau ikut kepada nota ni? Dia kata anode dulu. Okey, so anode dulu mana sayang? Ama lagi. Iman. Fe kan Iman? So F. Cikgu. Yo. Wasan cakap cikgu tua. Ya. Tak apa, cikgu memang tua. Cikgu dah Dia 30. cikgu. Tak, cikgu baru 17. Cikgu nak ambil SPM. Okay, silver, solid. So, Dave. Dave. Oleh sebab saya dengar suara kamu. Fe, lepas tu apa? Cathode dulu. Anode dulu. Cathode. Anode dulu apa? Fe, lepas tu? Dia punya ion apa? Dave? Udah. Tak dengar pula suara ion Dave dah. So, Fe adalah aqueous. Okay, kemudian silver pula. Okay, silver dekat sini silver ion dulu. So, Ag plus Ag. Cikgu, macam mana nak tulis yang ini? Ingat tak yang tadi? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Anode dulu. Lepas tu dia punya ni, electrode. Apa dia punya formula tadi? Yang ini. Electrode, ambil dia punya ionic equation. Lepas tu, buatkan tanda 2. Ionic equation pula. Lepas tu electrode. Gitu. Mana coba cikgu tadi? So, ini adalah dia punya cathode. Dia punya electrode. Ini ionic solution dia. Ini ionic solution dekat cathode. Ini adalah dia punya electrode. Gitu. Ya. Tadi ada itu molarity. Sekarang Molarity tadi ada. Yang ini tak ada molarity, cikgu. Ya, tak apa. Tak payah letak molarity. Molarity tak wajib. Yang wajibnya adalah kamu letakkan dia punya keadaan. State of matter. Cikgu nak buat ke tak? Tak payah. Sebabnya saya rasa tak payah. Saya belajar dulu sebelum ni tak payah. Ini tahu tak korang? Cikgu belajar ni dekat mana? Kat universiti.
Korang dah belajar masa tingkatan 5. Hebat betul, Tinesh. Ya tak, Tinesh? Hebat ke tak? Okey, so Tak ada. hebat kan? Tak Okay, ada next. cikgu. Tak ada. Ini chapter pun form 6 punya chapter. Ya, form 6 betul. Ni form 6 belajar. Okay, right. Kalau masa saya matrik lah kot. Universiti tak lagi matrik. Tapi matrik pun belajar surface saja. Okay, right. The half equation for oxidation and reduction. Okay, siapa nak jawab untuk saya punya? Untuk oxidation dengan reduction. Dave, tadi dengar suara Dave, tiba-tiba hilang suara Dave, hilang muncul hilang. Udah tak ada internet pula ni. Okay, tak apalah Dave. Okay, Pavitran, saya tak dengar suara Pavitran dari tadi. Saktivel pun saya tak dengar, mungkin internet dia slow kot. Cikgu, dari tadi saya tengah cakap, cikgu tak dengar. Siapa tu Pavitran? I miss you Pavitran. Okay Pavitran, can you answer this question Pavitran? Oxidation? Iron or silver will become the negative terminal. Untuk oxidation, negative terminal that is oxidation. So, siapa? Pavitran? Ui, Pavitran. Iron or silver? Cikgu Pavitran sudah left. You sudah tak suka dengan saya. Tak apalah Basan, kau jawablah Basan. So, iron or silver? Iron. Iron. So, iron will donate electron or accept the electron for the oxidation. Negative terminal. Will donate electron become apa? Fe2 plus. Fe2 plus how many electron, Iman? 2. Okay. So, for the reduction, that is a silver. So, silver dekat sini, dia akan accept the electron. Dia akan jadi silver metal. Ini Ag. Ag, Cikgu Ziana. Ag. Jangan salah bagi. Kalau tak nanti saya kena saman dengan Pavitran. Okay, Ag. Pavitran sudah hilang. Okay. Sudah datang balik. Oh, sudah masuk balik. Okay. So, Itu internet problem, cikgu. internet problem. Tak apa, it's okay. Saya memahami. Saya tak marah. Saya okey je. Saya suka pelajar yang masuk dan jawab soalan saya. Okay, next. Iman. Ionic equation for the overall reaction. Iman. Hilang ke? So, oleh sebab ini dua elektron, ini satu elektron, macam mana kita nak seimbangkan Iman? How we can balance it? So, we'll time with the 2 for the whole equation. So, that's mean 2Ag plus yang reaktan je ya. Fe ni cikgu nak kali dengan 2 tak? Tak payah sebab Fe ni dia dah cukup elektron dia. So, Ag plus Fe dia akan jadi Fe2 plus what? Apa dia? 2Ag. Cikgu kenapa 2? Sebab tadi cikgu nak seimbangkan. I want to balance the electron. So, I will times the whole reduction half equation ni to the with a 2. Okay, di sini faham ke tidak? Faham. So, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia minta calculate the voltage of the cell. Di sini dia kata present in your group. Alah, tak sempat nak buat group lah Google Meet ni. Okay, tak apa. Standard electropotential. So, apa tadi dia kata? EO cell sama dengan yang EO cathode tolak EO anode. Okay. So, siapa nak cuba? Cathode tadi berapa? Positif. Iman, positif apa, Man? 0.80. Good. Positif 0.8. So, buat macam ini. Okay, tolak. Minus. What? Anode berapa ya? Negative 0.4. So, negatif jumpa negatif akan jadi apa? Positive. Positif. So, can you calculate this? 1.24. 1.24 unit
Volt. Okay, boleh? Okay, faham ke? Faham lah. Faham. Okay. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Self-assess 1.3. Okay, write the cell notation. Siapa nak cuba? Ini adalah soalan self-assess. Okay, jom tulis sama-sama. 1.3. So, tulis sama-sama. Saya suka tulis dengan korang ni. Sambil tulis, sambil membaca, sambil bercakap. Okay, so sound notation tadi. Okay, between sternum. Okay, here this is the sternum and the magnesium. Which one is will become the negative terminal? Sternum or magnesium? So here we go to the standard electrode potential. So for the sternum, tulis ya, untuk sternum dia punya bacaan dia adalah sternum dekat sini. Cikgu, boleh tak kalau kami nak ikut kepada elektropositif? Boleh? Itu adalah salah satu cara untuk kamu nak check back your punya jawapan. Okay, magnesium pula. Okay, magnesium pula kalau cikgu check dekat sini, magnesium negatif 2.38. So dekat sini siapakah yang akan jadi negatif terminal between sternum dengan magnesium? Cikgu, boleh tak saya nak ikut yang cikgu ajar tadi? Kalau nak cari makan, so kamu akan jumpa makan dulu. Ali Zainal Fira suka pergi hutan curi ambil. So sternum last, magnesium dulu. Boleh? Tapi ikut kepada apa yang dia ajar dalam textbook ini. Yang saya ajar tadi adalah KBSM punya knowledge, begitulah cara nak kita tak tentukan. Pertama, kita tentukan which one is more electropositive. Yang kedua, kita akan tentukan elektron tadi akan bergerak pergi ke positif terminal kan. Dia akan accept elektron. Siapa yang akan menerima elektron tersebut? So, siapa yang akan menerima elektron tersebut adalah siapa yang easier to, the ion that is easier to discharge. Itu. Okay, tapi untuk yang ini, dia ajar begini. Ikut kepada standard electron potential. So between sternum and magnesium, you look here, that is a sternum is less negative. Okay, bila dia adalah less negative, so that mean magnesium is less negative. So that mean magnesium will become the anode. So magnesium here, electrode to lukis magnesium. Okay, magnesium ni magnesium dalam keadaan solid lah. So solid. Okay, gariskan. Kemudian electrolyte yang diguna adalah Mg2+. So, Mg2+, kemudian dia dalam bentuk aqueous. Okay, tulis sama-sama ya. Okay, cross. Kemudian dia akan apa? Dia akan dapatkan sternum. Okay, sebab sternum ni adalah less positif. Okay, so dia adalah sternum sini. So, ion dia adalah ini. Okay, Sn2+. So, Sn2+, bentuk apa? Dalam bentuk state apa? Aqueous. So, dia adalah sternum solid. Okey, dah. Okey, ini baru A. Okey, kita tengok B. Okey, B pula antara chlorine. Oh, kalau ikut kepada standard electrode potential, mana yang senang? Kamu rasa senang yang saya kata mula-mula pilih elektropositif ke? Ataupun kamu nak tentukan standard electrode potential? Mana yang senang? Teenage, you rasa kaedah mana? Yang ini senang ataupun yang kaedah yang old school saya tadi lagi senang? Teenage? Yang standard elektro tu senang cikgu. Lagi senang. Sebab kita boleh tahu dia punya value sekali. Pandai. Boleh guna untuk soalan seterusnya. Ya, pandai saya. So, kita buat soalan yang ini pula. So, between chlorine. So, cikgu carikan ya chlorine. So, chlorine dekat sini. Chlorine. Okay, chlorine kat sini adalah positif 1.36. Untuk mangan MnO4, dia adalah mangan ni adalah positif 1.52. So mana adalah less negatif? Chlorine ke mangan? Mangan. So positif 1.36 ini paling kecil kan? So chlorine ini adalah sebagai kamu punya standard electrode potential. So bagaimana kamu nak belajar? So, sekarang ini, okay, oleh sebab, okay, yang ini dia guna dalam, so, tak apalah.
So, chlorine dekat sini. Sebab yang ini dia kata ni sebab ini dia pakai platinum. Tak apalah. Cikgu, Dia tak bagi tahu pun dia guna platinum. Kenapa dia punya skema dia pakai platinum cikgu, Ya. kena tulis tu physical state ke cikgu? Kalau tak tulis, Kalau tak tulis saya pun tak tahulah. Tapi yang dia dalam buku teks ni dia ajar tulis, so kita tulis lah. Kita ikut standard. Siapa yang buat? So yang kalau buku teks tu buat, so kita ikut apa yang dia buat. So yang ini saya tak pasti, tapi dia punya jawapan begini. Dia pakai platinum punya elektron. Sebab mungkin klorin ni mana ada klorin dengan mangan ni, okay, kalau ikut logik, klorin dengan mangan mana ada dalam bentuk metal. Betul tak, Basan? Betul tak, Basan? Klorin ada dalam bentuk metal ke, Basan? Tak ada kan? Dia dalam bentuk gas kan? So, di sini dia pakai platinum. Okay, platinum. Standard. Yang standard adalah platinum lah. Okay, platinum. Kemudian, Cl minus. Okay, sebab Cl minus lagi negatif. So, kamu komakan dengan Cl2. Ni. Cl minus dengan Cl2 kamu buat dalam bentuk elektrolit dia. Okay, dalam elektrolit. Nah, okay. Kemudian, kamu ambil dia punya elektrolit yang ni, mangan ni dua-dua kamu buat. Okay, mangan. Cikgu, kenapa cikgu buat ini? Tadi cikgu ajar lain sebab untuk equation, untuk soalan ini, elektrod dia adalah menggunakan platinum. Kenapa cikgu pakai platinum? Sebab klorin dengan mangan ni tiada dalam bentuk elektrod. Klorin kan ada dalam bentuk solid sayang. So, manganite. So, MnO4. Nah, cikgu tak boleh pun dia punya state dia, cikgu lupa. Aqueous. Ini pun aqueous. So, ini pun aqueous, mangan 2+, dia adalah aqueous. Soalan bab ini dia tough sikit lah. Kalau kamu ada masalah, tolonglah tanya dengan saya. Okay, kemudian tutupkan dia punya ni. Kemudian kamu tuliskan dia pakai dua-dua and the both side we use the platinum. Okay, like here. Okay, kemudian kita cuba untuk jawab soalan nombor 2 pula. Okay, jawab soalan nombor 2. Okay. Slow-slow cikgu, tak boleh nak tulis lah cikgu. Okay, cikgu tunggu. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2, A. So, nombor 2A adalah between nickel dengan platinum. So, dia suruh kirakan dia punya what? Standard electrode potential. Okay, ataupun EO cell. Okay, EO cell untuk yang pertama ini. Okay, kalau kamu tengok, tadi cikgu kata apa? Cathode tolak dengan anode. So, cathode untuk plumber, for the lead. So, we look here. Okay, for the lead. Oh, mak kau. For the lead. The lead here. Okay, kita tengok lead berapa? Lead adalah 0.13. Kenapa kat sini 0.15? So, salah ni. Lead dekat sini betul apa? 0.13. Dia tolak. Cathode tolak dengan anode. Cathode yang mana satu pasal? Nickel or lead? Lead. Lead kan? So, cathode adalah lead. That is lead. So, nickel dekat sini adalah positif. Tengok balik 1.3 saya rasa. Okay, tolakkan dengan. So, berapakah untuk nickel? So, nickel. Alah, ada nickel tu. Nickel dekat sini ada negatif 0.5. So, dekat sini negatif 0.25. Cikgu ni kedekut lah cikgu. Kita buat sekolah sikit. Okay. 0.25. Okay. Cuba kira berapa? 0.38. 0.38 38. B.
Okay, so EO yang seterusnya kamu buatlah. EO cell yang seterusnya berapa? Untuk C berapa? Untuk D berapa? Cikgu, mana ada kami benda ni cikgu? Macam mana kami nak belajar? Ya tak juga ya. Korang tak ada buku teks. Korang ada buku teks digital kan? So korang boleh buat sendiri tak? Untuk B, untuk C, untuk D. Boleh tak? Cuba buat. Boleh. So setakat ni adakah kamu faham dengan apa yang saya ajar untuk hari ni? Voltaic cell? Faham ke? Jangan lemah sangat, Tinesh. Macam lemah sangat belajar ni, Tinesh. Oi. Faham? Okay, bagus. Faham. So, selepas ini kita akan masuk subtopik yang sangat susah. Tapi nantilah. So, nanti mungkin cikgu akan record dulu. Sebab bagi saya, untuk bab elektrolitik lepas ni dia sangat padat. Sebab kita kena belajar konsep elektrolisis dulu. Kemudian, we will learn about the factor affecting the electrolytic. And also the type of the electrolytic. 3 benda yang kita kena belajar in electrolytic cell. Saya bukan nak takutkan kamu. That is a reality. Itu adalah reality. So saya akan buat part by part. Bagi kamu faham dulu. Okay, so boleh? Sampai situ saja kelas kita hari ini. So ada apa-apa masalah? Kak Basan, Tinesh, Iman, Saktifel, Dave. Ya? Tak ada. Okay, so kita stop kelas kita hari ini sampai sekarang. Cikgu sekejap lagi pukul 1 cikgu ada kelas tambahan pula. Okay. So apa-apa pun tolong jumpa dengan saya, WhatsApp PM dengan saya. Okay, sila buat kerja itu kerja kamu. So, kerja sekolah Ida ada. So, bila nak hantar buku cikgu, kamu dah apa? Kamu nak hantar buku kan? So, nak kita settlekan dulu semua bab baru hantar buku ke? Boleh. Settle dulu semua bab. Settlekan semua dulu. Settlekan semua satu bab dulu baru hantar buku. Boleh percaya ke korang buat kerja? Boleh. Boleh percayai. Okay, so after this saya akan record ataupun tengoklah bagaimana caranya sebabnya kita pun minggu depan minggu depan mungkin saya akan buat by part. By part. Mungkin sebabnya kalau saya tak buat by part nanti saya takut kamu akan Cikgu. Ya. Bila cuti? Halo. Untuk cuti. Untuk bulan Rabu kita dah cuti dah Chinese New Year. Bila cikgu, bila? Rabu hingga Ahad. Cikgu, so Rabu hingga Ahad tak ada Google Meet kan? Tak ada Google Meet. Sepatutnya tak ada kelas daripada cikgu-cikgu lain lah. Tapi homework ada. Cuti sebabnya Linsha dia nak raya. Okey cikgu. So kita Tapi jumpa. sejarah ada cikgu. Sejarah ada. Oh mungkin cikgu nak ajar lagi banyak kot. Tak apalah, positif lah. Okey. Kamu kan form 5, budak yang rajin. Homework pun tak ada kan? Homework pun tak ada kan? Homework cikgu Diana yang tadi tu je lah. Standard Sekarang electrical sampai B, C dengan D. Boleh buat? Boleh? boleh. Kalau cikgu buat semua nanti sedih pula. Okay, so thank you for coming my class. So you can see you soon, and I will be upload my this video to the YouTube. And thank you for coming my class. And happy Chinese New Year for the Linsha, and happy holiday for all. Okay, thank you guys.